नमस्कार दर्शक बंधु आसतु आज भिडटी सावित्री व्रत पर केतक नीति नियम गुड़िक विषय जाने। नंबर 1 सावित्री व्रत केउं तिथि पड़ी थाए। प्रतिवर्ष सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि पड़ी थाए। चलित वर्ष सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावास्या 6 जून रे पड़ुछि। नंबर 2 सावित्री व्रत केउं माने करि पारिबे। प्रत्येक सधवा नारी माने सावित्री व्रत पालन करिपारिबे। नंबर 3 सावित्री व्रत रे केउं रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करा जाए। सावित्री व्रत रे नाली रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करा जाए। माता को पूजा करुथिले कला शंखा पूजा करिपारिबे। नंबर 4 सावित्री व्रत रे केउं रंगर व्रत पूजा करा जाए। हलदिया व्रत एवं नाली रंगर व्रत पूजा करि पारिबे। नंबर 5 सावित्री व्रत केउं हाथ में पिंधि पारिबे। सावित्री व्रत प्रत्येक सधवा नारी माने डाहाण हाथ में पिंधिबा उचित। नंबर 6 केउं देवादेवी को सावित्री व्रत रे पूजा करा जाए। देवी सावित्री माता लक्ष्मी को एवं माँ पार्वती को पूजा सावित्री व्रत रे पूजा करा जाए एवं प्रभु नारायण प्रभु शिव शंकरंकर पूजा करा जाए। नंबर 7 कौन पाई सावित्री व्रत पालन करा जाए। स्वामींकर दीर्घायु कामना पाई सावित्री व्रत पालन करा जाए। जड़े सधवा नारी बंचिथिबा पर्यंत हाथ में शंखा सिंदूर रहिबा पाई एही व्रत पालन करा जाय थाए। नंबर 8 सावित्री व्रत रे जम देवता को पूजा करा जाए कि नहीं। राजा सत्यवानकर जीवन फेराई देथिले धर्मराज जम। तेणु राणी सावित्री सेथिपाई जम देवता को पूजा करिथिले। सेथिपाई धर्मराज जमंकर पूजा चाहिए करि पारिबे। स्वामींकर दीर्घायु पाई कोनोसी असुविधा नहीं। नंबर 9 सावित्री व्रत रे कौन खाइबा अनुचित। रंधा होइथिबा खाद्य माने पाक खाद्य पियाज रसुण चाहा पिता कषा कोल्ड ड्रिंक इत्यादि खाइबा उचित नुहे। नंबर 10 सावित्री व्रत रे कौन खाइबा उचित। सावित्री व्रत रे फलमूल खाई पारिबे। फल जूस करी पी पारिबे। सागुपणा पइड पानी पी पारिबे। गजामुग गजा बुट खाई पारिबे। रंधा होई नथिबा खाद्य खाई पारिबे। नंबर 11 केउठी सावित्री व्रत पूजा करा जाए। बर गछ मूलरे घरे किंबा मंदिर रे सावित्री व्रत पूजा करा जाई थाए। नंबर 12 सावित्री व्रत घरे किपरि पूजा करा जाए। घरे शिଳରେ हलदी लगाई माँकर आखि नाक पाटी मुह करी प्रतिमूर्ति स्थापना करी पूजा करा जाए किंबा घट स्थापना करी नड़िया किंबा पइडरे देवींकर प्रतिमूर्ति स्थापना करी पूजा करि पारिबे। नहले जदि घरे सुविधा हेउनी आपण मंदिर रे पूजा करि पारिबे। नंबर 13 सावित्री व्रत रे केते गोटी फल रे पूजा करा जाए। सब प्रकार फल रे पूजा करा जाए किंबा 5 प्रकार फल रे पूजा करा जाए। 5 प्रकार फल नथिले 5टी फल रे पूजा करि पारिबे। नंबर 14 सावित्री व्रत रे कौन कौन पूजा सामग्री दरकार होई थाए। गुआ व्रत अलता सिंदूर फल शाढ़ी अरुआ चाउल दीप आंबपत्र फूल हलदी कौड़ी बरकोली पत्र दुब बही पितल थाली एवं माटी कलश बा पितल कलश इत्यादि दरकार होइथाए। नंबर 15 सावित्री भार बाप घरु आसीबा कथा कि नाही। सावित्री व्रत स्वामी मानक पाई करा जाई थाए। तेणु सावित्री व्रतर समस्त पूजा सामग्री स्वामींकर घरु आनी व्रत पालन करने उचित। बापा को कष्ट दे सावित्री व्रत पालन कले स्वामींकर अमंगल होइथाए।
ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରାଣ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଜିନିଷ କିଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 16। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ହଁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ କଟୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 17। ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବା ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଉତାରିବା କଥା ନୁହେଁ, କଟୁ କଥା କହିବା ନୁହେଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଉଦାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18। ଛୁତକ ଏବଂ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ଛୁତକ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଇ ନଥାଏ କାରଣ ଏ ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଛୁତକ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଛୁଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୃତକ ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19। ପୂଜା ସରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପୂଜା କରି ଆଣିଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ସିନ୍ଦୂର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁ ଦିନ ଉତରାଯାଏ? ବ୍ରତ କରିବାର ପରଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଉଝେଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 21। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 22। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମ କରି କେବେ କରାଯାଇଥାଏ? ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛୁତକ କି ମୃତକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂଜା ନ କରି ପର ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 23। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ। ଘରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 24। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କରି ନୁହେଁ। ଖାଇ ପିଇକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ, ପରଟା, ଉପମା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷୀରି ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଉଷୁନା, ପିତା, କଷା ଆଦି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସବୁ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।